ഹായ് ഗായ്സ്, ഈ കാണുന്നത് എൻ്റെ ഇടവകപ്പള്ളിയാണ്. ഇന്നിവിടെ ഒരു ആഘോഷം നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വാക്കുകളിൽ മാത്രമല്ല, അത് പ്രവൃത്തിയിലും ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. നമ്മളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാവടി ഘോഷയാത്ര നമ്മുടെ ഇടവകപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പൊതുവെ എല്ലാവരും മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന വാക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉച്ചത്തിൽ പറയുമെങ്കിൽ പോലും പലയിടത്തും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, വാക്കുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. പൊതുവെ ആഘോഷങ്ങൾ എന്നും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലായിരിക്കും. അതേപോലൊരു ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം. ഇതുപോലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റായിട്ട് ഇടുക. ஏழா புத்திக்குள்ள சுத்துதுக்கு இருக்கு, இடுப்பு கொசுவத்துல சூட்சுமம் இருக்கு, நீ நெளிஞ்சு போகையில நெஞ்சில சுளுக்கு. சூடு கொஞ்சம் ஏத்திக்க மாமா. உன் கண்ணு ரெண்டு லவ்வா பழம் காய்ச்சிருக்கு, கொய்யா பழம் மூடி வைக்காத, திங்காம வீணடிக்காத. புள்ள இருக்க போகையில பொள்ளவரம் கேட்க வந்தேன், தள்ளி நிற்காத மனச தெள்ளி வைக்காத. அடியே பஞ்சு முட்டாய் சீல கட்டி 10 வண்ண லவக்க போட்டு கஞ்சி கொண்டு போறவள நெஞ்சுக்குள்ள நீ வாரியா உள்ள. அம்மாடி யப்பா அடி ஆத்தே. ஓராஞ்சாரம் பார்த்து ஒதுங்கணும் பதமா, பின்ன ஓட தண்ணி Station Crew. It's a DJ Ravi production. மாங்குயிலே பூங்குயிலே தேடி ஒன்று தேடு, உன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாடு இந்த நாடு. மாங்குயிலே பூங்குயிலே சேரி வந்து கேடு, உன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாடு இந்த நாடு. முத்து முத்து கண்ணால நான் சுத்தி வந்தேன் பின்னால, கண்ணால நான் சுத்தி வந்தேன் பின்னால. மாங்குயிலே பூங்குயிலே தேடி ஒன்று தேடு. உன்ன மாலையிட தேடி வரும் நாடு இந்த நாடு. Mix Station Crew. It's a DJ Ravi production. கால தழுவினிக்கும் கனகமணி பொறுத்து, அம்மா நானாக மாற இப்போ நினைக்குதம்மா மனசு.